This morning we bring to prayer leaders around the world who are calling on all of us to respect and care for God's creation and the right of all creatures and beings to clean water, air, and earth. In a special way, we remember Berta Cáceres, a Honduran indigenous environmental activist who was murdered on March 3rd, 2016. We'll begin our morning prayer with a memorial of Berta. Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque This river has ancestral and spiritual importance to the Lenca people because it's inhabited by the female spirits. These female spirits guard the rivers. custodian los ríos. The Gualcarque River is also used for growing food and gathering medicinal plants. And of course is vital to the entire population downstream. I believe it signifies life. After a military coup in 2009, the Honduran government awarded concessions for 47 dams to power hundreds of new mining projects. Chinese engineering giant Sino-Hydro joined with the Honduran company to build a dam near Rio Blanco. The Acozarca Dam would impact hundreds of Lenca people. Una violación. This was a violation of indigenous rights from the start because the National Congress granted a concession without providing free, prior, and informed consent. No es un crimen defender. Aquí donde estoy sentado aquí era una gran frijolera cuando entró la... We had beans planted right where I'm standing, but when the company came in, they ran their tractors over the fields, destroying everything. Por eso nos encaprichamos y estamos organizados. We got mad. Then we decided to organize ourselves with COPIN. COPIN, an indigenous rights organization, co-founded by Berta, organized the Lenca people around their internationally recognized rights. Pueblos indígenas. En 2 cabildos abiertos y en más de 150 asambleas indígenas. In more than 150 indigenous assemblies, our community decided that it did not want that hydroelectric dam. Berta filed complaints with the Honduran government and organized peaceful protests in the nation's capital. As her visibility increased, she became a target for the government. Muchas denuncias. We denounced this dam and were threatened with smear campaigns, imprisonment, and murder. But nobody heard our voices until we set up a roadblock to take back control of our territory. For well over a year, the Lenca maintained the roadblock, withstanding harassment and violent attacks. Tragically, Rio Blanco community leader Tomas Garcia was shot by the Honduran military at a peaceful protest. Ver al compañero asesinado. Seeing this man murdered, the community became indignant, forcing a confrontation. The company was told that they had to get out. Somos como 500 personas que tenemos de arriba. Por eso defendamos aquí Río Blanco, porque de aquí no pasarán. Así se fue Sino-Hydro de Río Blanco. And that is how Sino-Hydro left Rio Blanco. But it cost us in blood. Sino-Hydro terminated its contract, citing ongoing community resistance. The World Bank later withdrew its funding over concerns about human rights violations. Que podrían agredirla, que pueden matarla incluso, como han querido hacerlo. They can attack her, they can even kill her, as they have tried. But her life transcends this moment in time. This struggle is a symbol of community resistance that inspires people across Honduras and around the world. No podemos ser ingenuos ante ese poder. Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco, when we started the fight for Rio Blanco, I would go into the river and I could feel what the river was telling me. I knew it was going to be difficult, but I also knew we were going to triumph
because the river told me so. For outstanding environmental achievement in South and Central America, the 2015 Goldman Environmental Prize is awarded to Berta Cáceres, Rio Blanco, Honduras. I'd like to introduce Padre Ismael Moreno Coto, who will offer us a reflection on Berta and her life. And he will be translated by Jenny Cafiso from the province of English, Canada. Este texto que compartimos está unido entre una reflexión que escribimos en septiembre del 2013. This text that we're going to share with you is a combination of a text that we wrote in 2013 y 3 días después del asesinato de Berta. and the rest of it 3 days after her death. Berta no ocupa en ningún molde. Berta did not fit any mold. Los rompe todos. She breaks them all. No ocupa en el molde patriarcal. She did not fit the mold, patriarchal mold. Lo hizo añicos. She shattered it. No ocupa en el molde de mujer tradicional. She did not fit the mold of a traditional woman. No ocupa en el molde de una organización popular. She did not fit the mold of a grassroots organization, Ni en el molde de las organizaciones feministas. nor in the mold of a feminist organization. Cupo en todos ellos, pero no se reduce a sus medidas ni tamaños. She fits all of them, but she cannot be contained in any of their dimensions or sizes. No ocupa en el molde de un partido político. She did not fit the mold of a political party. Nadie la logró encasillar como política. No one managed to pigeonhole her as a politician. Dijo las cosas sin tapujos frente a quien tuviera enfrente. She said things without reservation to whoever she happened to be with. Más fuerte se volvía cuando quien estaba enfrente era un político tradicional She became even more outspoken when the person she was with was a traditional politician o un dirigente de la oligarquía or a leader of the oligarchy o un oficial militar o policial. or an official of the military or police official. Los empresarios hondureños y los chinos, The Honduran Chinese business people, en complicidad con las autoridades hondureñas, in complicity with the Honduran authorities, se convencieron que quitando de en medio a Berta, el asunto se resolvía. were convinced that by removing Berta, the problem would be resolved. Un error. That was a mistake on their part. La encerraron en una cárcel, They locked her up in prison, pero Berta Cáceres no nació para dejarse amoldar por los barrotes de una prisión. but Berta Cáceres was not born to be silenced by the bars of a prison. Berta Cáceres se hizo así gracias al molde de las comunidades lencas. Berta Cáceres became the way she was thanks to the way she was formed by the Lenca communities. Por eso representa las voces, el espíritu y las luchas del pueblo lenca. It is for this reason that she represents the voices, the spirit, and the struggles of the Lenca people. Porque fue este pueblo quien la amoldó para que fuera mujer del pueblo lenca. Because it was this people who formed her so that she would be a woman of the Lenca people. Berta Cáceres fue una mujer incómoda. Berta Cáceres was a troublemaker. Incomodó a los distintos gobiernos porque nunca la pudieron comprar. She bothered all the different governments because they could never buy her. Y porque su identidad siempre estuvo inserta entre los sectores sociales. And because her identity and allegiance was always with the grassroots. Incomodó a los altos empresarios, privados, nacionales e internacionales. She bothered the high-ranking business people, both national and international, Por su lucha tenaz en contra de la explotación y depredación de los bienes comunes y de la naturaleza. for her unwavering fight against exploitation and misuse of the common good and of nature, Y por su defensa de los territorios y las comunidades. and for her defense of the land and the communities. Incomodó a los varones, especialmente a los dirigentes, She made men uncomfortable, especially the leaders, porque cuestionó su poder patriarcal y la violencia machista.
because she questioned patriarchal power and violence. Incomodó a las dirigencias de izquierda porque nunca fue obediente a las líneas trazadas en las cúpulas y sin consultas. She made leaders of the left uncomfortable because she never followed the rules imposed by the leaders without consultation with the people. Berta Cáceres incomodó a sectores jerárquicos de la iglesia. Berta Cáceres bothered sectors of the church hierarchy, a quienes cuestionó de frente por sus prácticas religiosas alejadas del Evangelio y muy cercanas a los poderes establecidos. who she questioned directly for their religious practices that were far from the gospel and very close to the established powers. Fue de frente cuando la jerarquía apoyó a quienes dieron el golpe de Estado. She confronted the hierarchy when they supported those behind the coup. Y por su silencio ante los abusos y muertes violentas de mujeres. And confronted them for their silence in the face of abuse and the violent death of women. Muy respetuosa de la fe y religiosidad de la gente humilde y de las comunidades. Always respectful of the faith and religiosity of the people and of the communities. Nunca aceptó que la jerarquía de la iglesia callara tantas injusticias. She never accepted that the hierarchy of the church be silent in the face of so many injustices. Que criticara la corrupción, pero bendijera a los gobiernos y a los empresarios corruptos. Did not accept that they criticized corruption, while at the same time blessed corrupt governments and business people. ¿A quién se parece en su incomodidad Berta Cáceres? ¿Con quién la podríamos comparar? Who can we compare Berta with when we think of her as a troublemaker? Who could we compare her with? Ciertamente a Jesús, el incómodo de Nazaret. Certainly to Jesus, the inconvenient one of Nazareth. Incomodó a todos los poderes establecidos de su tiempo. He made all established powers of his time uncomfortable. Y fue de frente con su palabra profética ante las autoridades religiosas de su tiempo. And with his prophetic word, he faced the religious authorities of his time. Aquellas autoridades no solo no lo comprendieron, sino que lo llamaron blasfemo, comilón, borracho y amigo de pecadores. Those authorities not only did not understand him, but called him blasphemous, a drunkard, and a friend of sinners. Y lo entregaron al imperio. And they handed him over to the Roman Empire. Así de incómoda fue Berta Cáceres. So inconvenient was also Berta Cáceres. Aunque resulte blasfemo para algunas curias y sus báculos, although it may seem blasphemous for some curias and their staff, Berta nos hace recordar a María, la mamá de Jesús, Berta reminds us of Mary, the mother of Jesus, con la proclama del Magnificat. with the proclamation of the Magnificat. Fue María la que anticipó la misión de Jesús. It was Mary who anticipated or foresaw the mission of Jesus. Cuando en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas grita con júbilo. When in chapter 1 of the Gospel of Luke, she shouts in jubilation. Su espíritu salta de alegría en Dios, su Salvador. She leaps with joy in God, her Savior, because God recognized humility. Porque se fijó en su humildad. Because she recognized her humility. Y porque desde entonces todas las generaciones la llamarán dichosa. And because from then on, all generations will call her blessed. María proclama que el Señor muestra su misericordia a toda la gente que decide vivir en su presencia. Mary proclaims that the Lord shows mercy to all people who choose to live in His presence. Porque el Señor deshace a los soberbios con sus planes. For the Lord undoes the proud with their plans. Derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. Brings down the mighty from their thrones and exalts the humble. Colma de bienes a los hambrientos y despide a los ricos con las manos vacías. Feeds the hungry and sends the rich away empty-handed. Esa es María, la mamá de Jesús. That's Mary, the mother of Jesus. ¿Acaso no fue esto lo que hizo y dijo Berta Cáceres? Is that not what Berta Cáceres did and said? Berta es también nuestro Monseñor Romero en nuestra Honduras. Berta is also our Archbishop Romero in our Honduras.
aunque de nuevo suene a blasfemia para algunos clérigos muy bien situados. Even though this may sound blasphemous to some very well high-placed clerics. Y si no sonara así, muy mal lo estaríamos diciendo. And if it did not sound like that, it would mean that we're not saying it well. Porque Jesús fue asesinado con el visto bueno de los bien situados religiosos de su tiempo. Because Jesus was killed with the approval of the well-placed religious of his time. Y Monseñor Romero fue rechazado por sus propios hermanos de báculo y algunos de ellos muy bien justificaron su asesinato. And Monsignor Romero was rejected by his own brothers and staff, and some of them likely justified his murder. Berta no fue bien vista por alguna jerarquía. Berta was not well received by some in the hierarchy. Y no podía ser de otra manera. It couldn't have been any other way. Berta se salió siempre de los moldes tradicionales y formales del sistema. Berta was always outside the traditional and formal molds of the system. Berta Cáceres es la dignificación de la mujer, Berta Cáceres represents the dignity of women, de las luchadoras por la vida. of those struggling for life. Es la dignificación de los pueblos indígenas. She represents the dignity of indigenous people. Es la dirigente popular ejemplar. She's the exemplary grassroots popular leader. Es la dignificación de los bienes comunes de la naturaleza. She represents the dignity of the common good of nature. Es una gran profetisa de nuestro tiempo y para nuestros tiempos. She's a great prophetess of our time and for our times, Cuyas palabras en defensa de la madre tierra herida por los seres humanos whose words in defense of Mother Earth, wounded by human beings, estremecen nuestras vidas. shake our lives. Despierta, despierta humanidad, ya no hay tiempo. Awake, awake humanity. There's no more time left. Tu lucha es un ejemplo de honor y sentimiento. La tierra y su flora con pena hoy te llora. El río te extraña, su bosque y cada hoja. Tu gente hoy te añora. La consigna de cada ser que aboga, clamando por justicia, justicia que demora, que algún día de llegar todo tiene que cambiar por tu legado inmortal. Oh, y tu luz nunca se apagará, y en cada corazón que lucha vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva. Oh, Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán. Y en cada corazón que lucha vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva. En tu bella esperanza. Nadie puede callar la voz de Río Blanco.
y tu luz nunca se apagará. Y en cada corazón que lucha vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva en tu bella esperanza. Continue with prayers of petition, which are on the screen in each language, and if you could respond with whatever language you're most comfortable with. Buenos días. Estos momentos, algunas oraciones de petición en esta hermosa mañana que Dios nos regala a cada uno y a cada una de nosotros y de nosotras. Oramos por las aguas del mundo para que puedan ser restaurados a la salud y llenos de vida abundante. Juntos respondemos: Dios de la creación, te rogamos, óyenos. Oramos por el suelo de la tierra, que su riqueza sea protegida para asegurar cosechas abundantes para todos. Dios de la creación, te rogamos, óyenos. Oramos por todas las criaturas que comparten la tierra con nosotros, que su belleza y diversidad serán preservadas. Dios de la creación, te rogamos, óyenos. Rezamos por nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo que han sido y serán impactados directamente por los efectos del cambio climático. Dios de la creación, te rogamos, óyenos. Oramos para las generaciones que vienen, que pueden aprender de nuestra irresponsabilidad ambiental y hacer diligencias conducentes al manejo del sistema ambiental, que viven de manera sencilla y en armonía con toda su creación. Dios de la creación, te rogamos, óyenos. Oramos por la sabiduría para los poderosos políticos en los países de todo el Caribe, América Central, América del Norte, América del Sur y en todo el mundo, y que las naciones ricas puedan redimirse para reparar el daño hecho al medio ambiente y encontrar soluciones creativas y justas para proteger a toda la creación y garantizar la justicia climática. Dios de la creación, te rogamos, óyenos. Oramos por todos los seres humanos, que nosotros, inspirados por los líderes de la justicia ambiental, como Berta Cáceres, estaremos llenos de un espíritu de preocupación por el futuro de nuestro ambiente, acabar a la explotación de los recursos escasos de la tierra y vivir, manejar de manera responsable los recursos naturales, de proteger y respetar el regalo que es creación, que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios de la creación, te rogamos, óyenos. Berta invited people to dream of a world of justice and peace, justice for people and justice for the earth, for land and for rivers. Let us be inspired by Berta. Let us bring her spirit and witness into our gathering today by saying her name and responding together. Presente. Berta Cáceres. Presente. Nelson Noe Garcia. Presente.
Kimi Peña Domingo. Presente. Chico Mendez. Presente. And who others do we bring in our presence? Jim Prophet. Presente. Monseñor Romero. Presente. Marcelo Rivera. Presente. Dorothy Strangle. Presente. Virgilio Grande. Presente. Narciso González. Presente. César Chávez. Presente. Acacio Velandria. Presente. Pedro Abuque. Presente. David Salvador Ruiz. Presente. Anne May Canero. Presente. José María Corta. Presente.